ادھر اس نے میٹرک کیا، ادھر اس کی امی نگینہ نے اس کی فوراً شادی کرنے کا اعلان کر دیا، جس پر حیات ولا کے مکینوں کو جتنا تعجب ہوتا کم تھا۔ دادی نے تو باقاعدہ امی کی کلاس لے ڈالی، جبکہ تائی امی اور منجلی چچی نے سمجھانا فرض سمجھا، لیکن امی کی ایک ہی رٹ تھی، بن باپ کی بچی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اچھا ہے، میں بھی سکھ کا سانس لوں گی۔ بن باپ کی؟ تایا ابو اور منجلا چچا تڑپ گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد میں اور اس میں فرق نہیں کیا تھا۔ پھر بھی نگینہ باضد تھیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتی ہیں۔ جانے کیا وہم ہو گیا تھا انہیں، رو رو کر تایا ابو اور منجلے چچا کی منتیں کرتیں کہ ان کی زندگی میں سمن کی شادی ہو جائے۔ اس وقت گھر کا کوئی لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا، سب سے بڑے ہمایوں MBA کے لیے باہر جا رہے تھے، اور ان کی نظروں میں تو سمن کی شادی سراسر حماقت تھی، لیکن وہی بات کہ وہم کا کوئی علاج نہیں۔ امی کی منتوں اور گریہ زاریوں سے مجبور ہو کر تایا ابو نے ان کی بات مان لی اور پہلے گھر کے لڑکوں پر ہی نظر ڈالی تھی، لیکن کوئی بھی فوراً شادی پر آمادہ نہیں ہوا، اور ظاہر ہے نگینہ کی بیجا ضد پر کسی کو زبردستی قربان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں حیات ولا کی لڑکیوں کے لیے باہر سے آنے والے رشتوں پر باقاعدہ غور ہونے لگا، اور پھر تایا ابو نے اپنے طور پر تو بہت دیکھ بھال کر کے اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ ظاہر ہے یتیم بھتیجی ہے، انہیں کیا خواہش ہو سکتی تھی آگے اس کی قسمت۔ کچھ لوگوں کو نصیب بھی ورثے میں ملتے ہیں، امی اور اس کے نصیب میں فرق صرف اتنا تھا کہ امی جب اس کی عمر کی تھی تو ان کے نصیب نے انہیں بیوگی کی چادر اڑا دی تھی، اس وقت وہ صرف سال بھر کی تھی، ابھی باپ کی شفیق آغوش میں ہمکنا سیکھ رہی تھی کہ اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں ابو کا انتقال ہو گیا۔ امی کی دنیا اندھیرا ہو گئی، اتنا چاہنے والا شوہر یوں اچانک داغ مفارقت دے گیا کہ وہ مہینوں اس سانحے سے سنبھل نہیں سکی تھی۔ اس وقت دادا حیات تھے۔ پھر عدت کے دن تمام ہونے پر جب امی کے والدین انہیں لینے آئے تو دادا کے لیے یہ ایک اور آزمائش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے کی نشانی ان سے دور ہو، لیکن حقیقت پسند انسان تھے، امی کی عمر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت اگر ان کا اپنا کوئی بیٹا غیر شادی شدہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ امی کا عقد ثانی کر دیتے، لیکن کوئی نہیں تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے والدین انہیں زیادہ عرصہ بٹھائے نہیں رکھیں گے۔ اس لیے اس وقت انہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ کوئی دوسرا شخص اگر خوشی سے سمن کو قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ بچی کو انہیں دے دیا جائے۔ پھر امی تقریباً 1 سال اپنے میکے میں رہیں، اس دوران ان کے والدین نے ان پر دوسری شادی کے لیے بہت زور دیا، مجبور کیا، اور جب زبردستی کرنے لگے تو امی سمن کو لے کر دادا کے پاس آ گئی، اپنی مرضی سے آئی تھی، اور یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ وہ ساری زندگی اس گھر کی نوکری کریں گی، لیکن دوسری شادی نہیں کریں گی۔ اور نوکری کیوں کرتی؟ دادا نے بیٹے سے وفاداری نبھانے پر نہ صرف بہو اور پوتی کو اپنی پناہوں میں لیا، بلکہ جو تھوڑی بہت جائیداد بنائی تھی اسے تقسیم کر کے مرحوم بیٹے کا حصہ اسی وقت بہو کے نام کر دیا تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ گو کہ اس وقت امی کی عمر زیادہ نہیں تھی، نہ ہی وہ سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی، بس بعض اوقات انسان کم عمری اور ناسمجھی میں کوئی بڑے فیصلے کر لیتا ہے اور پھر باقی ساری زندگی اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی کوشش میں گزر جاتی ہے۔ اگر اگلے 3 4 سالوں میں یا دادا کے بعد امی کو احساس ہوا بھی تو انہوں نے خود کو مجبور اور بے بس پایا تھا۔ بہرحال دادا کے بعد جیٹھوں نے اپنے طور پر ان کا کافی خیال رکھا، اور جٹھانیوں کو انہوں نے خود کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ان کی کل کائنات سمن تھی، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی، باقی نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، البتہ سر پر سائبان نہ ہونے کی وجہ سے خود کو بہت کمزور محسوس کرتی تھیں اور اندر سے ڈری ہوئی بھی رہتی تھیں۔ ہر وقت یہ خیال کہ ان کی کوئی بات کسی کو بری نہ لگے، اگر جٹھانیوں میں سے کوئی اپنے ہی کسی بچے پر خفا ہو رہی ہوتی تو یہ اپنی جگہ سہم کر سمن کو آغوش میں چھپا لیتی، اور چھوٹی سی بچی کو بھی انہوں نے سہما کر دکھ دیا تھا۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، دوسرے بچے ذرا سی زیادتی پر خلق پھاڑ کر چیختے اور سمن کی آواز کو وہ اس سے اپنے سینے میں جھینچ کر روک دیتی، نتیجتاً وہ ان سے بھی زیادہ بزدل نکلی۔ اس کے مقابلے میں ہیرا، سیما، لیلا وغیرہ کافی تیز تھی، حالانکہ تایا ابو اور منجلے چچا خصوصاً لڑکوں کے معاملے میں کافی سخت تھے، لیکن ان کی ماؤں نے کچھ توازن رکھا ہوا تھا۔ بچوں کی شرارتوں اور بدتمیزیوں پر بجائے پردہ ڈالنے کے بڑے آرام سے کہہ دیتی کہ کیا ہوا، بچے ہی تو ہیں، جبکہ سمن کی ہر بات امی اپنے سر لے لیتی، اور یہ اس پر ظلم تھا کہ پھر اسے ہر بات پر امی کی طرف دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، اور اب زندگی کے اس موڑ پر جب امی ساتھ نہیں تھی وہ اچانک کتنی تنہا ہو گئی تھی، اور جانے یہ اس کی قسمت تھی کہ سسرال آتے ہی اس سے لگا جس سے 15 16 سال اپنی نرم گرم آغوش میں دوباہر رکھنے کے بعد اب ایک دم سے امی نے اس سے تپتی دھوپ میں دھکیل دیا ہو، مزید اس سے میکے کا مان بھی چھین لیا۔ یعنی اس کی شادی کرتے ہی امی پھر اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئیں، اور دوسرے مہینے باخوشی عقد ثانی بھی کر لیا تھا، جس سے نہ سمجھنے والے بھی سمجھ گئے کہ امی نے اس کی شادی کی جلدی مچائی ہی اس لیے تھی کہ وہ خود بہرحال اس سے کیونکہ احتجاج کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا، اس لیے سسرال میں چھوٹے بڑے سب اس پر حاوی ہو گئے۔ شوہر مٹی کا مادھو زن مریدی کے طعنے سے بچنے کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔
1 साल तक सारे ज़ुल्म-ओ-सितम इसने बहुत खामोशी से सहे, फिर इसे खुद ही एहसास हुआ कि इस तरह ज़िंदगी नहीं गुज़रेगी। कुछ अपने अंदर हिम्मत पैदा की और पिंकी की पैदाइश पर इसने सोचा कि अब वाक़ई वो मज़बूत हो गई है, लेकिन जो लोग अपने हर हुक्म पर इसका सर झुका हुआ देखने के आदी थे, इनसे इसका नज़रें उठाकर बात करना बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटे की पैदाइश पर जहाँ इससे अपनी मज़बूती का एहसास हुआ, इन्होंने इसे जड़ से ही उखाड़ फेंका। पहले बेऔलादी के ताने थे, फिर बेटी पैदा करने के जुर्म में निकाल बाहर किया। ताया-अब्बू तो पहले ही इसकी शादी के हक़ में नहीं थे, फिर भी इन्होंने मुसालहत की कोशिश की, लेकिन इनकी एक शर्त थी कि वो अब ससुराल में नहीं रहेगी। मियाँ इसे अलग घर लेकर दें, और ये कोई ऐसा नाजायज़ मुतालबा भी नहीं था। लेकिन इस मुतालबे के जवाब में उधर से तलाकनामा भेजकर किस्से का तमाम कर दिया गया। अगर वाक़ई किस्मत ख़राब थी, तब भी इसने इल्ज़ाम अम्मी को दिया था। मैं उजड़ गई, अल्लाह करे आपका घर सलामत रहे। इसने फ़ोन पर अम्मी से बस इस कदर कहा था, इसके बाद दादी की गोद में मुँह छुपाकर बहुत रोई थी, फिर कभी ना रोने के लिए। और फिर वो पहले वाली समन नहीं रही थी, ममता की आगोश से निकलकर वो सिर्फ़ 2 साल हालात की भट्टी में झुलसी थी, और इन 2 सालों ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया था। अपने साथ होने वाले सानिया का इससे दुःख तो था, लेकिन ज़्यादा दुःख इस बात का था कि सब कुछ बहुत जल्दी इस पर बीत गया था। इसके साथ की हीरा अब 3rd ईयर में थी, जबकि लैला और सीमा बीए फाइनल का इम्तिहान देकर फ़ारिग हुई थी। कैसी बेफ़िक्री की ज़िंदगी थी इनकी। इन्हें देखकर इसका ये एहसास शदीद हो जाता कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, अपनी ज़िंदगी तो वो जी ही नहीं पाई, और इसकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी, अब तो इसे पिंकी के लिए जीना था, और पिंकी के लिए ना तो वो अम्मी जैसी बनेगी और ना इसे अपने जैसा बनने देगी। इस सोच के साथ कभी-कभी वो इस नन्ही जान पर बड़ी ज़्यादती कर जाती थी, जिस पर हीरा ने इसे ज़ालिम माँ का खिताब दे रखा था। सीमा का कहना था कि वो शौहर की बेवफ़ाई और ससुराल वालों की ज़्यादतियों का बदला इससे ले रही है, और लैला तो सिरे से पिंकी को इसकी बच्ची मानने से ही इनकारी थी, जबकि लड़के अभी तक इसकी ज़ात में उलझे हुए थे। बल्कि बाकायदा रिसर्च कर रहे थे कि वो एकदम से कैसे बदल गई है। कहाँ तो ज़रा-ज़रा सी बात पर चौंकती और सहम जाती थी कि अब ये आलम के किसी का कोई लिहाज़ ही नहीं। यहाँ तक कि जिस रोज़ हुमायूं एमबीए करके लौटे तो सबके दरमियान इसने इन्हें भी नहीं बख्शा था। अरे! आप तो चले चाँद वापस आ गए, लगता है किसी मैम ने लिफ्ट ही नहीं कराई। और इनके बुरी तरह घूरने पर भी बाज़ नहीं आई थी। दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत लिफ्ट मिलेगी, और हुमायूं को कज़िन्स के फ़ोन कॉल्स के ज़रिए इसके हालात से आगाही तो थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हालात इस पर किस कदर असरअंदाज़ होंगे। बल्कि इनका ख़्याल था कि वो जो पहले ही कमज़ोर और बुज़दिल किस्म की लड़की थी, अब तो एकदम ही टूट-फूट कर रह गई होगी। हकीकतन दयार गैर में जब कभी इन्हें इसका ख़्याल आता तो फिर वो कितनी देर तक इसके लिए कुटते रहते थे। इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। अभी इसकी उम्र ही क्या है, ये इसकी बेफ़िक्री के दिन थे और वो इतनी फ़िक्रों में घिर गई होगी। इन्हें इससे हमदर्दी महसूस होती, और यहाँ आकर सारी हमदर्दी गुस्से में बदल गई थी। ख़ुसूसन जब वो इन्हें नाम लेकर पुकारती, तो इनका दिमाग घूम जाता, क्योंकि घर में सबसे बड़े होने के बायस इन्हें शुरू से ही एक मकाम हासिल था, और तरतीब के हिसाब से वो सबसे आखिरी नंबर पर थी, यानी सबसे छोटी। और जब हुमायूं ने उम्रों का फ़र्क जताकर टोका, तो वो धड़ल्ले से बोली थी, उम्रों का फ़र्क कोई अहमियत नहीं रखता। मैं एक बच्ची की माँ हूँ, और आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो माँ होने का ज़ौम है तुम्हें। इन्होंने सरतापा इसे देखा, वैसे ही दुबली पतली स्मार्ट सी। क्यों ना हो, हर एक के हिस्से में थोड़ी आता है ये ज़ौम। इसने गर्दन अकड़ाई थी। वक्त आने पर सबके हिस्से में आता है, लेकिन तुम्हारी तरह कोई आपे से बाहर नहीं हो जाता। वक्त आने पर ना, मुझे वक्त से पहले हासिल हो गया है, इसलिए। शट अप! वो इसके बराबर से जवाब देने पर सख्ती से टोक कर बोले थे, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बस इतना सुन लो कि आइंदा मुझसे बात करते वक्त किसी ज़ौम के बजाय मेरी और अपनी उम्र के फ़र्क को ज़हन में रखना। मुश्किल है, वो कहकर फ़ौरन इनके सामने से हट गई थी। फिर हुमायूं ने खुद ही इससे बात करनी छोड़ दी। शायद अपनी बड़ाई और इज़्ज़त कायम रखने का यही तरीका इनके समझ में आया था। इसे देखकर यूँ नज़रअंदाज किया, जैसे इसका वजूद ही ना हो, और इसे हरगिज़ परवाह नहीं थी। लेकिन किसी वक़्त महज़ इन्हें छेड़ने की खातिर कोई ऐसी बात कह जाती जिससे वो तिलमिला जाते थे, और वो अंदर ही अंदर महज़ूज़ होती थी। हयात विला के मकीनों के लिए पिंकी एक जीता जागता खिलौना थी। 2 साला बच्ची सबकी तवज्जो खींचे हुए थी। इसे पता ही नहीं होता था पिंकी कहाँ किसके पास है। इधर तैमूर लिए जा रहा है, उधर से सीमा आकर झपट लेती है। ताई अम्मी और मंजली चची को भी इसके बिना चैन नहीं मिलता था। इस वक्त वो पिंकी को बरामदे में छोड़कर पानी लेने के इरादे से किचन की तरफ बढ़ी थी कि पिंकी बरामदे की सीढ़ी उतरते हुए लड़क कर नीचे जा गिरी। इसकी चीख सुनकर वो फौरन पलटी ज़रूर, लेकिन भरकर इसे उठाया नहीं, बल्कि वहीं से कहने लगी, उठ जाओ बेटा, शाबाश, उठो पिंकी। रोती हुई पिंकी ने इसकी तरफ बाजू फैला दिए, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ी। तभी हुमायूं कमरे से निकल कर आए तो पहले इन्होंने बेख्तियार बच्ची को उठाया, फिर इसे देखकर नागवारे से बोले थे, हीरा तुम्हें जालिम माँ ठीक कहती है। वो एहतजाज के बजाय लापरवाही से कंधे उचकाकर पूछने लगी, और आप क्या कहते हैं? हुमायूं बच्ची को चुप कराने में लगे हुए थे, यूं भी अब वो इससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। अभी भी अनसुनी कर गए, तब वो इनके पास जाकर एक तरह से अपना हक जताकर बोली, लाइए मेरी बेटी को मुझे दें। तुम्हारी बेटी? वो कड़ी नज़रों से इसे देखकर कहने लगे, भुला कर देखो, अगर ये तुम्हारे पास आ गई तो मान लूँगा कि ये सिर्फ़ तुम्हारी बेटी है। चैलेंज कर रही हैं?
हाँ, इन्होंने अपने कंधे से लगी पिंकी का चेहरा इसकी तरफ मोड़ा तो वो फ़ौरन इसकी तरफ हाथ फैलाकर बोली, "आओ पिंकी मेरे पास आओ मेरी गुड़िया, मेरी बेटी।" वो जितना इसे पिचकार रही थी, पिंकी इसी कदर हुमायूँ के गले में बाजू डालकर जैसे इनमें छुपने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि 1-2 बार हुमायूँ ने भी बच्ची से इसके पास जाने को कहा, लेकिन वो इनसे अलग होने को तैयार ही नहीं थी, जबकि वो लहजे में ज़माने भर की मिठास और प्यार समोकर बुला रही थी। फिर धीरे-धीरे इस पर झंझलाहट सवार होने लगी। इसके बाद गुस्सा, पिंकी को आँखें दिखाकर बोली, "मेरे पास आओ वरना।" बस, हुमायूँ ने हाथ उठाकर इसे टोक दिया और मज़ीद कुछ जताए बगैर पिंकी को लिए हुए बाहर निकल गए। तो कुछ देर वो इसके पीछे नज़रें जमाए खड़ी रही, फिर दाँत पीसते हुए अपने कमरे में आई तो इसी वक़्त इसका सेल फ़ोन बजने लगा था। स्क्रीन पर अपनी अम्मी का नाम देखते ही इसका तनफ़्फ़ुर अरूज पर पहुँच गया था। "क्यों फ़ोन करती हैं आप मुझे? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती।" "समन क्या हो गया है बेटा? क्यों इतना गुस्सा करने लगी हो?" अम्मी ने नरमी से टोका तो वो और चिढ़कर बोली, "आपकी वजह से तमाशा बना दिया है आपने मुझे। आपको शादी करनी थी तो इस वक़्त करती जब मैं साल भर की थी। हाँ, ये मेरी गलती है इस वक़्त तुम्हारे नाना-नानी ने बहुत चाहा लेकिन मैं नहीं समझ पाई, मेरा ख़्याल था मेरे जीने को तुम काफ़ी हो। बहरहाल मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी शादी अगर तुम्हारे लिए ताना बन गई है तो तुम यहाँ आ जाओ मेरा मतलब है अपने नाना-नानी के पास।" अम्मी ने हनूज़ नरमी से कहते हुए इसे नई राह सुझाई, वो बुरी तरह सुलग गई। "आप समझती हैं मुझे ताने मिलते होंगे? कौन देगा ताना? ज़िंदगी गुज़ारी है आपने यहाँ। क्या कोई ऐसा है? है तो नहीं? फिर आपने ऐसा सोचा क्यों? यहाँ कुछ नहीं बदला अम्मी, बस मुझे हालात ने बदल दिया है। पहले मैं परेशान हुई थी, अब मैं परेशान करती हूँ। फिर भी मुझे चैन नहीं आता, मेरा दिल चाहता है सब कुछ तहस-नहस कर डालूँ। ताया-अब्बू, ताई-अम्मी, दादी सब मुझे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अब भी वैसी हूँ, इनके कहने से हकीकत बदल जाएगी क्या? मेरे माथे पर लगा तलाक का लेबल मिट जाएगा क्या? कभी नहीं। वो तनफ़्फ़ुर से बोलते हुए एकदम रो पड़ी। अम्मी इसे पुकारती रह गईं लेकिन इसने सेल ऑफ कर दिया था। अचानक सीमा की शादी तय पा गई तो घर में खुशगवार सी हलचल मच गई थी। ताई अम्मी तो चाहती थी कि साथ हुमायूँ की शादी भी हो जाती लेकिन वो अपना बिज़नेस सेट करने में लगे हुए थे और इससे पहले शादी का नाम ही नहीं सुनना चाहते थे। बहरहाल हीरा और लैला तो मंजली चच्ची के साथ बाज़ारों के चक्करों में घुन चक्कर बन गई और इसने किचन सँभाल लिया था। 2 साल ससुराल में वो और कुछ नहीं तो घरदारी तो सीख ही गई थी। जब ही पूरी शादी में किचन का निज़ाम इसने बहुत एहसन तरीके से सँभाले रखा। वक़्त-बे-वक़्त मेहमानों की आमद पर चाय खाना किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस वक़्त वो दोपहर का खाना बनाने खड़ी हुई थी कि उधर पिंकी ने रोना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले लैला हीरा मंजली चच्ची के साथ बाज़ार गई थी। इसने वहीं से सीमा को पुकार कर पिंकी को चुप कराने का कह दिया लेकिन वो मुसलसल रोए जा रही थी। वो यही समझी कि इसके आस-पास कोई मौजूद नहीं है। जल्दी से हाथ धोकर किचन से निकल आई तो सीमा इसे गोद में लिए बहलाने की कोशिश कर रही थी। इसे देखते ही कहने लगी, "ये मुझसे चुप नहीं हो रही, शायद इसे भूख लगी है।" अभी तो फ़िडर दी थी, इसने जैसे ही पिंकी को गोद में लिया वो चुप हो गई, जिस पर सीमा ने हैरत का इज़हार किया। "अरे! ये तुम्हारी गोद में जाते ही चुप कैसे हो गई?" मेरी दहशत से वो पिंकी को लिए हुए हँसती हुई दोबारा किचन में आई तो गोश्त में पानी खुश्क हो गया था। इसने चूल्हा धीमा करके घी डाला, फिर इसी तरह एक बाजू में पिंकी को दबाए दूसरे हाथ से सालन भून रही थी कि हुमायूँ आ गए। "चाय?" वो ग़ालिबन चाय का कहने आए थे, लेकिन इसने पास पिंकी को देखकर बरहमी से बोले, "ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है?" सीख रही है, वो पतीली ढककर इन्हें देखते हुए फिर बोली, "मेरा मतलब है खाना पकाना सीख रही है।" "तुमने सीख लिया?" वो चिढ़कर बोले थे। "ऐसा-वैसा, अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी सब सीख जाते।" इसका इशारा ससुराल की तरफ था। हुमायूँ समझकर कसदन अनजान बन गए। "चलो बच्ची को अंदर ले चलो, ये किसी के पास नहीं जा रही, आप बुलाकर देखें।" वो कहते हुए इसके करीब आई, फिर पिंकी को इनकी तरफ मुतवज्जा करके बोली, "जाओ बेटा मामू के पास।" ये कभी मुझे मामू नहीं कहेगी, इन्होंने जाने कुछ सोच कर कहा था या यूँ ही इसने फ़ौरन पूछा, "क्यों?" क्योंकि इसकी माँ मेरा नाम लेती है, मुझे औरों की तरह भूमि भाई नहीं कहती। हुमायूँ सीधे-साधे अंदाज में कहते हुए इसकी गोद से पिंकी को लेकर चले गए तो वह सर झटक कर काम में मसरूफ़ हो गई। फिर सीमा के रुखसत होते ही जैसे वक़्त ही थम गया था। लंबे दिन ढलने में ही नहीं आते थे और इसके लिए तो चाँदनी रातों में भी कोई कशिश नहीं थी। फिर ताया-अब्बू को जाने अचानक क्या एहसास हुआ कि इसे लैला के कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, हालाँकि अब इसका पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता था। लेकिन ताया-अब्बू की किसी बात से इनकार की मजाल नहीं थी। बहरहाल लैला के साथ कॉलेज जाने लगी तो एक बार फिर इसे अफ़सोस होने लगा कि अगर अम्मी इसकी शादी के लिए ज़िद ना करतीं, तो अब वो लैला के साथ बीए में होती। अभी भी कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो ज़िंदगी के किन नशीब व फ़राज़ से गुज़र कर आई है। इब्तिदा में तो वो जैसे बहुत मजबूरी के आलम में बहुत बेदिली से कॉलेज जाती थी। अगर ताया-अब्बू की तरफ से ज़रा-सी ढील मिल जाती तो वो प्राइवेट इम्तिहान देने का कहकर इत्मीनान से घर बैठ जाती, लेकिन ताया-अब्बू ने ज़रा भी रियायत नहीं की। यूँ वो पाबंद हो गई थी। फिर धीरे-धीरे इसे अच्छा लगने लगा। कॉलेज और दोस्तों के दरमियान कुछ वक़्त के लिए वो बिल्कुल भूल जाती कि इसकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आकर जा चुका है। इसके बरअक्स जैसे अभी स्कूल से निकल कर कॉलेज में आई हो, वही रूटीन शुरू हो चुकी थी। कॉलेज से आकर खाना खाते ही सो जाती, शाम का कुछ वक़्त कज़िन्स के साथ बातों और छेड़-छाड़ में गुज़रता।
پھر رات کا کھانا وہ ہیرا اور لیلا مل کر پکاتی تھیں۔ کھانے کے بعد ٹی وی دیکھنا بھی ضروری تھا کیونکہ کالج میں لڑکیاں ڈراموں پر تبصرہ کرتی تھیں تو وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ان سارے کاموں کے دوران پنکی سب کے درمیان موجود رہتی تھی، اس لیے اس نے الگ سے بچی کے لیے کوئی وقت طے نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے بچی سے محبت نہیں تھی، ظاہر ہے ماں تھی اور اس کے لیے وہی جذبات رکھتی تھی، لیکن اپنی زندگی کے تلخ تجربے کے باعث اپنے جذبات کا اظہار کم ہی کرتی تھی۔ دوسرے پنکی اس سے زیادہ دادی سے مانوس تھی، اب تو سوتی بھی انہی کے ساتھ تھی، جب ہی اس کی طرف سے اطمینان سے ہونے کے ساتھ وہ کچھ لاپرواہ بھی ہو گئی تھی۔ البتہ دادی کو اس پر حد درجہ محبت لوٹاتے دیکھ کر ٹوکتی ضرور تھی، جیسا میرے ساتھ کیا اس کے ساتھ نہ کریں دادی، یہیں سے اسے سختی جھیلنے کی عادت ڈالیں، کون جانے آگے راستے کتنے دشوار ہوں۔ یہ یقیناً اس کے لاشعور میں چھپا خوف تھا۔ دادی اسے بہت سمجھاتی لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ جو کچھ اس پر بیتا تھا اس کے ناقوش گہرے تھے، بھلانا چاہتی بھی تو نہیں بھول سکتی تھی۔ پھر اس کے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھ گئی تھی کہ امی نے اسے کچھ نہیں سکھایا تھا، اگر زمانے کی اونچ نیچ سکھائی ہوتی، کچھ سختیاں جھیلنے کی عادت ڈالی ہوتی تو وہ حالات سے لڑ سکتی تھی۔ سسرال والے یوں اسے نکال باہر نہ کرتے اور اپنی سوچ کے باعث کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے خیال میں اتنا لاڈ پیار بچی کے لیے نقصان دہ تھا، لیکن کرتی بھی کیا، اس گھر میں ایک وہی چھوٹی بچی تھی، اس لیے سب کی توجہ کا مرکز وہی تھی۔ جس وقت جو فارغ ہوتا پنکی پنکی پکارتا چلا آتا، یہاں تک کہ تایا ابو اور منزلے چچا بھی گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے پنکی کو پکارتے تھے اور وہ کس کس کو منع کرتی۔ اس وقت وہ کالج سے لوٹی تھی، کھانے کے بعد جب سونے لگی تو پنکی کو زبردستی اپنے ساتھ لٹا کر تھپک تھپک کر سنانے لگی۔ دادی نے دیکھا تو ٹوکتے ہوئے بولی، کیوں زبردستی سلا رہی ہو، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو سو کر اٹھی ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ نہیں سو جائے گی، وہ پنکی کو اور زور سے تھپکتے ہوئے کہنے لگی، آئندہ اسے بے وقت مت سلائیے گا، میرے ساتھ سوئے گی، میرے ساتھ اٹھے گی، بچوں کے سونے جاگنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ دادی نے پنکی کو اٹھا لیا اور جاتے ہوئے بولی تھی، تم سو آرام سے۔ آرام سے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ پھر شام میں سو کر اٹھی تو پتہ چلا سیما اپنے شوہر ابرار کے ساتھ آئی ہوئی ہے، جانے کب سے آئی ہوئی تھی۔ ابھی ڈرائنگ روم میں سب کزنز اس نئے جوڑے کو گھیرے بیٹھے تھے، اس نے لیلا کو چائے لے جاتے دیکھا تو اس کے ساتھ چل پڑی اور سیما سے مل کر بیٹھی تھی کہ ابرار جو غالباً اس کی آمد سے پہلے کوئی بات کر رہا تھا وہیں سے بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، پسند کی شادی پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، بس میرا بھائی غلط جگہ پھنس گیا ہے، ورنہ میرے ساتھ اس کی بھی شادی ہو جاتی تو سیما کو دیورانی کی کمپنی مل جاتی، ابھی یہ اکیلی بہت بور ہوتی ہے، تو سیما تم جلدی سے اپنے دیور کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو نا۔ ہیرا نے چائے کا کپ سیما کو تھماتے ہوئے کہا، وہ مانے تب نہ، اس کا کہنا ہے شادی ہوگی تو ردا سے، ورنہ نہیں۔ سیما نے ہنس کر اپنے دیور کی نقل اتاری تو ابرار سر جھٹک کر بولا، پاگل ہے، ویسے ردا میں کیا برائی ہے؟ کہیں کوئی تجسس نہیں تھا، نہ شاید کسی کو اس بات سے دلچسپی تھی، لیکن حیات ولا کے پہلے اور نئے نئے داماد کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب ہی اس نے پوچھ لیا، طلاق یافتہ ہے، عام سی بات تھی، کہیں بن چھال آ گیا، کہیں سانسیں رک گئیں، بے اختیاریوں پر بند باندھتے بھی ہمایوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، اس کے چہرے پر زردیاں کھل گئی تھیں۔ بندہ بے شک بیوہ سے شادی کر لے لیکن طلاق یافتہ تو قابل اعتبار ٹھہرتی ہی نہیں۔ ابرار احمد مزید اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے تو ایسے میں تیمور کے دماغ نے ہی کچھ کام کیا کہ وہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ گرا کر منہ سے عجیب سی آواز نکالتے ہوئے یوں کھڑا ہوا جیسے گرم چائے نے اس کا پیر جلا دیا ہو۔ ارے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو لیلا ہمایوں کے اشارے پر سمن کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل آئی تھی۔ طلاق یافتہ تو قابل اعتبار ٹھہرتی ہی نہیں، اس کے کانوں میں مسلسل ابرار احمد کی آواز گونج رہی تھی، جب یہ اور کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ پنکی کب سے اس کے قریب کھڑی روئے جا رہی تھی، وہ اس سے بھی غافل تھی۔ پھر ہمایوں نے آ کر اسے جھنجھوڑا تھا، کیسے ظالم ماں ہو تم، بچی کب سے رو رہی ہے، چپ کرانے کی توفیق نہیں ہوئی تمہیں؟ چپ! اس نے ہمایوں سے کچھ کہنے کے بجائے پنکی کے پھول سے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ سمن! ہمایوں ایک لحظہ کو سناٹے میں آئے تھے، اگلے پل سے دھکیل کر پنکی کو اٹھا لیا تو وہ بپھڑ گئی۔ چھوڑیں اسے، مجھے دے میری بچی کو، جس سلوک تم اس کے ساتھ کر رہی ہو اس سے یہ کبھی تمہیں ماں نہیں سمجھے گی۔ انہوں نے اپنے رومال سے پنکی کا منہ اور ناک صاف کرتے ہوئے کہا، اس کے نہ سمجھنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، آخر تم اس سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ میں اس سے بدلہ نہیں لے رہی، غلط سمجھتے ہیں آپ، وہ پھٹ پڑی، میں اس کی ماں ہوں، مجھ سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے اس سے، مجھے پتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں، آپ لوگ برائے مہربانی میری بچی کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آخر میں اس نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے، تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ہمایوں پنکی کو لیے ہوئے چلے گئے تو وہ تن ملا کر رہ گئی۔ پھر کتنے بہت دن گزر گئے، اب گھر میں ہمایوں کی شادی کے تذکرے ہونے لگے تھے، تائی امی ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور ایک دو تو انہیں پسند بھی بہت آئی تھی، لیکن ہمایوں کسی کے لیے خامی نہیں بڑھ رہے تھے اور صاف منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس وقت تائی امی کے پوچھنے پر کہنے لگے، جلدی کیا ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، جب میری شادی کا وقت ہوگا ہو جائے گی، ابھی تو آپ لیلا کی شادی کا سوچیں۔ لیلا کی شادی کا کیا سوچنا ہے، تیمور اپنے پیروں پر کھڑا ہو تو ہو جائے گی لیلا کی شادی،
तुम अपनी बात करो, घर में सबसे बड़े हो और इस हिसाब से सबसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी। ताई अम्मी ने इन्हें बड़े होने का एहसास दिलाया, जिस पर वो बड़े आराम से तायद करते हुए कहने लगे, ठीक कहा आपने, लेकिन आप ही लोगों ने उल्टा चक्कर चलाया, यानी जो सबसे छोटी थी पहले इसकी शादी कर दी और अब इसी तरतीब से चलें और इस हिसाब से मेरी बारी सबसे आखिर में आएगी। क्या फजूल बात कर रहे हो? हम में से कोई भी समन की शादी के हक में नहीं था। बच्ची की उम्र ही क्या थी, लेकिन इसकी माँ कुछ भी था, शादी तो हुई ना इसकी। वो टोक कर बोले तो तायम्मी ज़िच हो गईं। ख्वामख़वाह में मुझे मत उलझाओ हुमायूं, मैंने तुम्हें ज़ैनब और सानिया का बता दिया है। मुझे ये दोनों लड़कियां पसंद आई हैं और अब मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ। किसी एक को मुंतखब कर लो वरना मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं। तायम्मी ने फैसला सुना दिया तो वो खामोश हो रहे थे। फिर 3 दिन बाद जिसने भी सुना कुछ देर को तो अपनी जगह साख्त हो गया था। खुद समन सन्नाटे में आ गई थी, हालांकि अब वो किसी बात पर हैरान नहीं होती थी। ख़ुसूसन अम्मी की दूसरी शादी के बाद इसने सोचा था यहाँ सब मुमकिन है और अब इसके होंठों से निकला था नामुमकिन। क्या नामुमकिन? अंदर आते हुए हुमायूं ने इसका नामुमकिन सुनकर यूं ही पूछ लिया था। हीरा और लैला ने सटपटाकर एक दूसरे को देखा, जबकि वो एकदम इनकी तरफ घूमकर पूछने लगी, पहले ये बताएं, मुझसे शादी का फैसला आपने दिल से किया है या दिमाग से? हुमायूं वाकई चकरा गए। हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि सबकी मौजूदगी में बराह रास्त ऐसा कोई सवाल करेगी। जवाब दें। इसकी जवाब तलबी पर इनका दिमाग घूम गया। इसे कलाई से पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए अपने कमरे में ले आए और धक्का देकर सोफे पर गिराकर चबा चबा कर बोले, तुम में शर्म, हया, लिहाज, मरवत की अगर कमी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अलल ऐलान इसका इजहार भी कर दिया। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। मैं खुद को कुछ भी समझूं या कुछ भी करूं, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? वो तिनक कर बोली थी, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारा अमजाद हूँ और इस नाते भी तुम्हें टोकने का हक रखता हूँ, समझी? जी नहीं, ऐसा कोई हक नहीं है आपको। अगर रोब जमाने का इतना ही शौक है तो लैला, हीरा वगैरह मौजूद हैं, इन पर अपना शौक पूरा करें, मैं किसी के रोब में आने वाली नहीं। वो बराबर से जवाब देकर इन्हें तैज दिला रही थी, लेकिन वो बहुत ज़ब्त से बोले थे, जानता हूँ, जानते हैं तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? तुम्हारी बात का जवाब देने के तुमसे शादी का फैसला मेरे दिल और दिमाग का मुश्तरका फैसला है। तुम्हें कोई इतराज़ है? इन्होंने जवाब के साथ सवाल उठाया। हाँ, इसने यकीनन हाँ कहने के लिए मुंह खोला था कि वो फौरन रोक कर बोले, एक मिनट, अभी नहीं, अच्छी तरह सोच कर जवाब देना। अब तुम जा सकती हो। वो फ़ौरन दरवाज़े की तरफ बढ़ी, फिर एकदम पलटी थी। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह सुन लें, मैं हरगिज़ हरगिज़ आपसे बिल्कुल किसी से भी शादी नहीं करूँगी, ये मेरा फ़ैसला है। वो अपनी बात ख़त्म करते ही तेज़ी से इनके कमरे से निकल आई, सख्त गुस्से में भी दिल चाह रहा था चीख-चीख कर सारा घर सर पर उठा ले। अपने कमरे में आकर मुसलसल बड़बड़ाने के साथ ख़्वामख़्वाह चीज़ें उठा-उठा कर पटक रही थी कि लैला दरवाज़े से झाँक कर बोली, समन, तुम्हारी अम्मी का फ़ोन है। वो अपने सेल फ़ोन की तलाश में इधर-उधर नज़रें दौड़ाने लगी। शायद तुम्हारा सेल ऑफ है, आंटी लैंड नंबर पर हैं। लैला कहकर वहीं से पलट गई तो वो अपनी तलाश तर करके लॉबी में आ गई और रिसीवर उठाते ही बोली थी, अम्मी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। अच्छा? अम्मी इसी कदर कहकर खामोश हो गई तो वो झुंझलाकर बोली, बताएं ना, मैं क्या करूँ? क्या करना चाहती हो तुम? अम्मी ने उल्टा इससे पूछा। मुझे नहीं पता, वो चिढ़ गई। शायद तुम हुमायूं के प्रपोजल से परेशान हो गई हो, अम्मी ने कहा तो वो उछल पड़ी। आपको किसने बताया? तुम्हारी ताई अम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास, इन्होंने तुम्हारे रिश्ते की बात की और बेटा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, सब तुम्हारे अपने हैं, प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारी बेटी से, और क्या चाहिए? अम्मी के इतने प्यार से समझाने का कुछ असर नहीं हुआ, खटाक से फ़ोन बंद कर दिया था। वो सबसे नाराज़ हो गई, किसी से बात नहीं करती थी, दादी समझाने की कोशिश करती तो मुँह सर लपेट कर सो जाती। अलबत्ता रूटीन के जो काम इसके ज़िम्मे थे वो इसी तरह करती थी। इस वक्त वो अपना रात का आखिरी काम किचन समेट कर निकलने लगी थी कि हुमायूं एकदम दरवाजे में आन खड़े हुए। कुछ चाहिए? इसने निकलने का रास्ता ना पाकर पूछ लिया। मुझे तुमसे बात करनी है, इन्होंने कहा तो वो रुख मोड़कर बोली, मैं शादी से मुतल्लिक कोई बात नहीं सुनूंगी। क्यों? पहली शादी की नाकामी से खौफजदा हो या? मैं किसी बात से खौफजदा नहीं हूँ, वो फौरन बोल पड़ी। बस मुझे नहीं करनी शादी। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? देखो, जब तक तुम ठोस वजह नहीं बताओगी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इन्होंने नरम लहजा इख्तियार करके इसे एतबार में लेने की कोशिश की। अच्छी ज़बरदस्ती है। ज़बरदस्ती की क्या चीज़ है समन? तुम समझने की कोशिश करो, चच्ची जान तुम्हारी ही उम्र में बेवा हुई थी। इसके बाद इनका दूसरी शादी ना करने का फ़ैसला सही था या गलत, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये यकीन से कहूँगा कि तुम इनकी तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। क्यों? वह पेशानी पर शिकने डालकर बोली, इसलिए कि ज़माना बदल गया है। मोहब्बतें, रवादारियाँ सब वक्त अपने साथ बहाए लिए जा रहा है। ये बरसों पहले की बात है जब चची जान तुम्हारी उंगली थाम कर दोबारा इस घर में दाखिल हुई थी, तो इन्हें यकीन था कि यहाँ तुम्हें बाप नहीं तो बाप जैसी शफ़क़तें ज़रूर मिलेंगी। और ये तुम जानती हो कि इनके यकीन को कहीं ठेस नहीं पहुँची। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई यकीन है? इन्होंने अचानक इसे पिंकी का एहसास दिलाया और अभी वो जवाब नहीं दे पाई थी कि कहने लगे, मैं पिंकी के ददियाल की नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूँ।
यहाँ भी कोई नहीं है, सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाएंगे, फिर तुम पिंकी की जिंदगी के इस खला को कैसे पूर करोगी? पिंकी का बाप जिंदा है हमायूं, और जीते जी बाप ने इसे जिस शफकत से महरूम कर दिया, वो कोई दूसरा भी इसे नहीं दे सकता। इसके नागवारी से कहने पर वो रुक कर बोले थे, मैं जो देना चाहता हूँ, ठीक है ले लें आप पिंकी को, लेकिन मुझसे शादी का ख्याल छोड़ दें। हमायूं इसकी मंतक पर अभी हैरान हो रहे थे कि वो इसके करीब से निकलकर अपने कमरे में आ गई। दादी रोजाना की तरह इसके इंतजार में सोती जागती कैफियत में थी। वो इनकी टांगें दबाने लगी, फिर इनके खर्राटों की आवाज़ सुनकर अपनी जगह पर आ लेटी और ऊट पटांग सोचते हुए सोई थी। अगले दिन छुट्टी के बायस नाश्ता और फिर दोपहर का खाना बहुत देर से खाया गया। शाम में सीमा की आमद मतवक्का थी, इसलिए तायम्मी को अभी से रात के खाने की फ़िक्र हो गई, और इससे पहले कि वो ख़ास डिशेज़ की तैयारी का अभी से ऑर्डर जारी करती, वो फ़ौरन वहाँ से खिसक आई और कल के लिए कपड़े प्रेस करने खड़ी हुई थी कि एकदम पिंकी का ख़्याल आया। इसने बहुत देर से पिंकी को नहीं देखा था। दादी से पूछा, इनके लाइल्मी ज़ाहिर करने पर वो इस्त्री का प्लग निकाल कर कमरे से निकल कर आई तो बरामदे में लैला मिल गई। पिंकी कहाँ है? इसने पूछा तो लैला हंसते हुए बोली, पिंकी इस वक्त अपने पापा के पास है। क्या? वो चीख पड़ी। कौन लेकर गया है? किसकी इजाज़त से? अरे रे, लैला सटपटा गई। मेरा ये मतलब थोड़ी था। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ पिंकी कहाँ है? अभी हुमी बाई ऊपर। बात अभी लैला के होंठों में थी कि इसने ज़ैने की तरफ दौड़ लगा दी और दो दो सीढ़ियाँ फैलांगते हुए ऊपर आई। असल में वो लैला की पहली बात से परेशान हो गई थी कि पिंकी अपने पापा के पास है। पता नहीं इसने ऐसा मजाक क्यों किया था, इसकी बहरहाल जान पर बन आई थी। फूली हुई सांसों के साथ हमायूं के कमरे में दाखिल हुई और पिंकी को इनकी गोद से झपट कर अपने सीने में ज़ोर से भींचते हुए गोया इसके होने का यकीन करने लगी, जबकि बच्ची इसके बाजुओं से तंग हल्के में रोने लगी थी। जब इसने खुद को यकीन दिलाकर आंखें खोलीं तब हुमायूं पूछने लगे, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो अभी कुछ कहना चाहती थी कि रोती हुई पिंकी हुमायूं की तरफ बाजू फैलाकर बोली, पापा। पापा? होंठों की बेआवाज़ जंबिश के साथ इसने पिंकी फिर हुमायूं को देखा और लैला की बात समझते हुए पूछने लगी, इसे पापा कहना किसने सिखाया? मैंने। हुमायूं की मुस्कुराहट बड़ी दिल फरेब थी, पता नहीं हमेशा से ऐसी थी या अब अचानक। इसके दिल की ज़मीन पर मौसम की पहली बारिश बरस गई, हर तरफ सूंधी सूंधी खुशबू फैलने लगी तो वो घबरा कर बोली, लेकिन आप इसके पापा नहीं बन सकते। इसके साथ ही जाने लगी कि वो पुकार कर बोले, सुनो, हक़ाइक़ से नज़रें चुराना बुज़दिली है, अपने साथ साथ तुम इस बच्ची पर भी जुल्म कर रही हो। खिलाफ़ तवक्को वो कुछ नहीं बोली, फ़ौरन कमरे से निकल गई। तो कुछ देर हुमायूं इसकी खामोशी को सोचते रहे, लेकिन कोई मानी नहीं पहना सके, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं चलता था। अभी अगर खामोश हो गई थी तो कुछ देर बाद बाकायदा इनके खिलाफ मांस खोल कर खड़ी हो सकती थी। किसी किसी वक्त इसका दिल चाहता था इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारे कि वो पहले जैसी हो जाए जैसे शादी से पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर वो खुद को टोक कर समझाते कि ठीक तो है, इस कमज़ोर लड़की ने क्या पाया, अब कम अज़ कम अपने लिए लड़ तो सकती है और हो सकता है अभी अपने लिए मुस्बत अंदाज से सोचना शुरू कर दे। अभी तो पता नहीं क्या सोचे हुए थी, बहरहाल ये भी गनीमत था कि इसने पिंकी को पापा कहने से मना नहीं किया था। रात के इस पहर सभी बेखबर सो रहे थे और कोशिश तो इसने भी बहुत की थी, लेकिन नींद किसी तरह मेहरबान होकर नहीं दी। पहले करवट पर करवट बदलती रही, जब बदन दुखने लगा तो तकिए के सहारे बैठ गई और पिछले 2 घंटों से वो इसी तरह बैठी थी। ज़हन खाली भी नहीं था और किसी सोच पर गिरफ्त ही नहीं हो रही थी। मैं क्या करूं? इसने बेबसी से सर बैग पर टिकाया। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरे अंदर ऐसी हलचल कभी नहीं मची थी। इनकी गहरी शफ़ाफ़ आँखों में मुझे अपना वजूद डूबता हुआ लगा। उफ़ नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो? मैं समन पिंकी की माँ। इसने घबरा कर इधर-उधर देखा, फिर लेटकर तकिए में मुँह छुपा लिया। वो ख़ाइफ़ हो गई थी और अगले कई दिन वो अपने आप में परेशान हुमायूं से छुपती फिरी, जाने इसके अंदर कैसा खौफ़ था जो इसे खुद चलकर आधी मंजिल की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। और वो बजाय खुद को आमादा करने के हुमायूं से साफ बात करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। अजीब बात थी, अब तक हर बात बेधड़क कहती आ रही थी, अब इनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। दिल जो बागी हो गया था, ये धरी परेशानी थी कि अब दिल को भी समझाना पड़ रहा था। इस वक्त वो अपने आप में उलझ रही थी। जब हुमायूं ने उधर से गुजरते हुए इसे देखा और इसका उलझना नोटिस करके इसके पास आए थे, क्या बात है, कुछ परेशान हो? सीधा साधा अंदाज था, वो बेख्तियार कह गई, जी, और मेरी परेशानी का सबब आप हैं। मैं? इन्होंने अपनी तरफ इशारा किया। जी, आप मुझसे शादी की ज़िद क्यों कर रहे हैं? वो नाराज़गी से पूछ रही थी। इन्होंने ज़रा से कंधे उचकाए, फिर कहने लगे, सीधी-सी बात है, लेकिन तुम नहीं समझोगी, हालाँकि खुद को बहुत अक्लमंद समझने लगी हो और खुद पर कितने भी खोल चढ़ाओ, अंदर से वही सहमी हुई बुज़दिल सी लड़की हो। मैं क्या हूँ और खुद को क्या समझती हूँ, ये तो आप रहने ही दें, बस मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। कौन-सी बात का? वो कसदन अनजान बनकर सवालिया नज़रों से देखने लगे तो वो ज़िद होकर बोली, यही कि मुझसे शादी की क्या ज़िद है? देखो, मैं कोई नौउम्र जज़्बाती लड़का नहीं हूँ समन।
जो ये कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या तुम ऐसी ही कोई बात सुनना चाहती हो? आखिर में इसकी आंखों में झांका तो वो उछल पड़ी, जी नहीं। बहरहाल ऐसी कोई ख्वाहिश है भी तो अनहोनी नहीं है, और जहाँ तक शादी का सवाल है तो मैंने जिस बात में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। और मुझे तुमसे ज़्यादा पिंकी का ख्याल है, पता नहीं तुम किस बिना पर इस बच्ची को महरूम रखना चाहती हो। हालांकि मैं तुम्हें इस वक्त से भी आगाह कर चुका हूँ, जब सब अपने अपने बाल बच्चों में मसरूफ़ हो जाएंगे फिर भी तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही या कसदन नजरें चुरा रही हो। कुछ भी है, तुम्हारी जिद ना सिर्फ बच्ची बल्कि खुद तुम्हारे हक में भी ठीक नहीं है। कदरे रुक कर फिर कहने लगे, तुम अभी कम उम्र और नादान हो समन। मैं नहीं चाहता कि चंद साल बाद एहसास होने पर तुम्हारे पास सिवाय पछतावों के और कुछ ना हो। अभी वक्त तुम्हारी दस्तरस में है, पिंकी को बाप की और तुम्हें साइबान की ज़रूरत है। इस हकीकत से इनकार करके इस वक्त को मत गवाओ। पिंकी को बाप की और मुझे साइबान की ज़रूरत है, वो कहीं दूर से बोली थी, और इन्हें इस बात में सर हिलाते देखकर यकदम चीख पड़ी। कोई ज़रूरत नहीं है हमें आपकी, पिंकी का बाप जिंदा है, जब कभी वो इसकी ज़रूरत महसूस करेगी मैं इसे इसके पास भेज दूंगी, समझे आप? वो कहकर तेज़ी से अपने कमरे में आ गई। इसे सख्त तौहीन का एहसास हो रहा था, यानी हमायूं मुसलसल इसकी ज़रूरत को जताकर एक तरह से इसकी झोली में हिरा डालना चाहते थे। अब ऐसी भी ज़रूरतमंद नहीं थी वो ना। ज़िंदगी भर का बंधन अगर सिर्फ ज़रूरत की बुनियाद पर निभाया जा सकता, तो वो आरिफ साका शौहर के पाँव पड़कर इसकी मिन्नतें कर लेती कि वो इसे अपने दर पर पड़ा रहने दे। काश हमायूं कोई और ताल्लुक ज़ाहिर करते, गहरी ना सही थोड़ी सी वाबस्तगी, तब शायद वो अपने दिल में उठती उमंगों को बेलगाम छोड़ देती। लेकिन इन्होंने तो इसका अपनी ज़ात पर सम्मान भी छीन लिया था, इसे ज़रूरतमंद कहकर। इस रात इसने बहुत खामोशी से आंसू बहाए थे, और अगले रोज़ ऐन इस वक्त जो पिंकी पापा पापा पुकारते हुए हुमायूं की तरफ बढ़ रही थी, इसने दरमियान में आकर बच्ची के फूल से रुखसार पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और दांत पीस कर बोली थी, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। पिंकी इसके थप्पड़ से दूर जा गिरी और बिलबिला कर रो रही थी, जबकि हुमायूं बस एक पल को सन्नाटे में आए, फिर इस पर बरस पड़े। पागल हो गई हो क्या? इतनी सी बच्ची को मारते हुए शर्म नहीं आती? आइंदा से हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। इसके साथ ही इन्होंने पिंकी को उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही इसने बच्ची को कलाई से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया, जिससे वह और ज़्यादा रोने लगी। क्या बात है? इधर से तायम्मी, मंजली चची और बारी-बारी सब निकल कर आ गए तो इसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी बच्ची है, मैं इसे मारूँ या प्यार करूँ कोई नहीं रोक सकता। और तायम्मी, आप पूछें हुमायूं से ये कौन होते हैं मेरे हाथ तोड़ने वाले? बिल्कुल, मैं इसके हाथ तोड़ दूँगा अगर आइंदा इसने पिंकी को मारा तो। वो भी गुस्से में बोले थे। मारूँगी, मारूँगी। समन, तायम्मी ने तंबीही लहजे में इसे टोका। क्यों मारोगी? इतनी सी बच्ची मार खाने के लायक है? आपको नहीं पता तायम्मी, ये बहुत बदतमीज़ हो गई है। तो बेटा प्यार से समझाओ, मारने से तो ढीठ हो जाएगी। फिर अभी इसे समझ ही कितनी है? मुझे तो समझ है, वो फ़ौरन बोल पड़ी। और आपको भी समझना चाहिए, अभी तो ये नासमझी में हुमायूं को पापा कह रही है, और जब इसे मालूम होगा कि ये इसके पापा नहीं है तो इस वक्त इसकी क्या हालत होगी। नॉनसेंस। हुमायूं इसकी बदलिहाजी पर तिल मिलाते हुए बाहर निकल गए तो मंजली चची इसके करीब आकर बोली, बेटा इसीलिए तो हम तुम्हें शादी पर जोर दे रही हैं। उफ, ये हर बात की तान मेरी शादी पर क्यों टूटती है? मुझे नहीं करनी शादी। वो चिढ़कर बोली और पिंकी को लिए हुए अपने कमरे में चली गई तो तायम्मी ने मंजली चची को यूं देखा जैसे कह रही हो बस अब बात खत्म हो गई। और फिर वाक़ई अगले चंद दिनों में तायम्मी ने हुमायूं की कहीं और बात तय कर दी। इसने सुना तो कुछ देर को अपनी ज़िंदगी की राहों पर दूर-दूर फैल जाने वाली तारीकी को शिद्दत से महसूस किया। फिर सर झटक कर इम्तिहानों की तैयारी में लग गई। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था, अब वो एक लम्हा ज़ाया नहीं कर सकती थी। इसलिए यकसुई से पढ़ने में लग गई, यहाँ तक कि इम्तिहानात तक इसे किसी बात का होश नहीं रहा था। फिर जिस दिन वो आखिरी पेपर देकर लौटी तब घर में खामोशी के साथ कुछ कशीदगी महसूस करके वो ठटकी थी, क्योंकि उसके ख्याल में हुमायूं की शादी की तैयारियों के बाइस खासी हलचल मची होगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था और किसी से पूछने का मतलब था इसकी ज़ात ज़रूर निशाना बंदी। इसलिए इसने दादी से भी नहीं पूछा कि घर में इतनी खामोशी क्यों है, और अपने लिए जो वो सोच चुकी थी इस पर बात करने के लिए इस रात वो तायाबू के पास चली आई। क्या बात है? तायाबू को यकीन था कि वो किसी काम से ही आई होगी। पूछने के साथ सवालिया नज़रों से देखने लगे तो वो सर झुकाकर बोली, वो तायाबू, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। इनका लहजा हमेशा नरम होता था, इसके बावजूद जाने कैसा रोब था कि होंठों तक आई बात भूल जाती थी। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं था, घर का हर फर्द इनके सामने आकर इसी तरह पजल हो जाता था। और वो बहुत सोच कर आई थी, फिर भी कहने में बहुत वक्त लगा। मैं तायाबू अपने नाना जी के पास जाना चाहती हूँ। इम्तिहान ख़त्म हो गए तुम्हारे? जी, आज आखिरी पेपर था, इसने बताया तो तायाबू पुरसोच अंदाज में बोले थे। तो छुट्टियाँ अपने नाना जी के पास गुज़ारना चाहती हो? वो कुछ कहते-कहते एकदम खामोश हो गई, क्योंकि इसका वापस आने का कोई इरादा नहीं था। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं रद्द नहीं कर सकता। इन्होंने कहा तो वो जैसे हल्की-फुल्की हो गई। शुक्रिया तायाबू, तुम तैयारी कर लो, मैं कल किसी से कहूँगा तुम्हें छोड़ आएगा। और हाँ, तायाबू ने रुक कर दराज़ खोली और कुछ नोट लिफ़ाफ़े में डालकर लिफ़ाफ़ा इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये पैसे रख लो और ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना। जी।
وہ ان کے کمرے سے نکلنے تک بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھ سکی، اس کے بعد بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی اور بڑا سوٹ کیس گھسیٹ کر بولی، دادی میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ہاں یہ کہاں جا رہی ہو؟ دادی نے چھبے سے دیکھا، ساہیوال اپنے نانا جی کے پاس۔ اس نے الماری کھول لی تھی کیونکہ واپسی کا خیال نہیں تھا، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا لے جائے کیا چھوڑے۔ واپس کب آؤ گی؟ دادی کو ابھی سے فکر ہو گئی۔ کیا کروں گی واپس آ کر دادی، یہاں سب مجھ سے تنگ ہے، آپ کو بھی تو تنگ کرتی ہوں۔ اس نے اپنی مصروفیت ترک نہیں کی تھی۔ کوئی تنگ نہیں تم سے، بس جلدی واپس آنا، میرا دل نہیں لگے گا تمہارے بغیر، دادی نے کہا تو وہ خود سے بولی تھی، دل تو میرا بھی نہیں لگے گا۔ پھر الماری میں سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں سیٹ کر رہی تھی کہ لیلا اور ہیرا تیزی سے اندر آ کر پوچھنے لگیں، سمن تم ساہیوال جا رہی ہو؟ وہ مصروف تو تھی، ظاہر بھی کیا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے ابھی کیوں جا رہی ہو؟ شادی میں چند دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد چلی جانا، ہیرا نے آگے آتے ہوئے کہا۔ پھر اس کا اتنا بڑا سوٹ کیس دیکھ کر اچھل پڑی، اف اتنا کچھ لے جا رہی ہو؟ کیا سال بھر وہاں رہنے کا پروگرام ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے، میں سال بھر رہوں یا سال ہا سال؟ وہ کہہ کر پنکی کے کھلونے بیگ میں بڑھنے لگی۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ لیلا نے شاخی ہو کر کہا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، تم دونوں اگر فضول سوال جواب کے بجائے میرا ہاتھ بٹا دو گی تو کس نہیں جاؤ گی؟ اس نے اپنی خفت مٹانے کی خاطر دوسری بات کہی تھی۔ اچھا تو تم ابھی کیوں جا رہی ہو؟ لیلا کو جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کی شادی کے بعد چلی جانا، ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ ایک دم لیلا کو دیکھنے لگی۔ لیلا کی بھی شادی ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے تمہاری وجہ سے اس کی شادی تو التوا میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہیرا ترنگ میں تھی، وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب چھوڑو، یہ بتاؤ تم شادی تک تو واپس آ جاؤ گی نا؟ اس جمعے کو باقاعدہ تاریخ رکھی جائے گی، وہ بھی اسی مہینے کی، سمجھ رہی ہو نا؟ ہیرا نے اس کا بازو ہلا کر اسے گمسم حالت سے نکالا تو وہ یوں ہی اسبات میں سر ہلانے لگی، پھر سوٹ کیس بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اب مجھے سونے دو، صبح سفر پر جانا ہے، کوئی اتنا لمبا سفر نہیں ہے، 3 گھنٹے کی مسافت پر ساہیوال ہے، بہرحال 3 دن میں واپس آ جانا ورنہ۔ ہیرا نے دھمکی کے انداز میں انگلی اٹھائی، پھر لیلا کے ساتھ نکل گئی تو اس نے جلدی سے بڑھ کر لائٹ بند کر دی۔ صبح ناشتے کے بعد تیمور نے اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیا تو سب سے ملتے ہوئے اس کا دل بھر آ رہا تھا، لیکن اس نے بہت ضبط کیا، پھر بھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ اس نے ایک آخری نظر حیات ولا پر ڈالنی چاہی، لیکن گاڑی یوں سپیڈ سے آگے بڑھی کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہمایوں کو دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ پھر جب ذرا حواس بحال ہوئے تو کن اکھیوں سے دیکھا، ہمایوں یکسر اجنبی بنے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر بھی نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ خود پر ضبط کر رہے ہیں یا اسے چھوڑ آنے کی ڈیوٹی انہیں گراں گزر رہی ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ معمول کے سفر پر ہوں۔ تب وہ بھی پنکی کے ساتھ مصروف ہو کر خود کو لاتعلق ظاہر کرنے لگی، لیکن جلد ہی اکتا گئی تو بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگی، ہم کتنے بجے پہنچیں گے؟ 12 بجے، بنا اس کی طرف دیکھے جواب آیا تھا۔ اسے پھر کوئی بات نہیں سوجی تو کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ لالا اور تیمور کی شادی بھی ہو رہی ہے، وہ تو رات ہیرا نے بتایا تو مجھے حیرت ہوئی۔ کس پر؟ انہوں نے اس کی بے خبری جتائی تھی اور وہ سمجھ کر ہی بولی تھی، ظاہر ہے اپنے آپ پر، گھر میں 2 2 بلکہ 3 شادیاں ایک ساتھ طے پا رہی ہیں اور مجھے پتا ہی نہیں۔ پھر صفائی پیش کرنے لگی، اصل میں امتحانوں کی وجہ سے مجھے اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ تمہیں ابھی بھی ہوش نہیں ہے؟ انہوں نے یوں ہونٹ بھینچے جیسے بلا ارادہ بات ہونٹوں سے پھسل گئی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ انہیں دیکھنے لگی، جواب ندارت، تب کچھ سوچ کر بولی، آپ پوچھیں گے نہیں میں نانا نانی کے پاس کیوں جا رہی ہوں؟ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، وہ مسلسل ایک ہی ٹون میں بات کر رہے تھے۔ اچھی بات ہے نا، اب مجھے اپنی مرضی کرنی آ گئی ہے، اس نے یوں کہا جیسے وہ بھی سراہیں گے، لیکن ادھر ہنوز سرد مہری، تب اندر ہی اندر خود کو سرزنش کر کے وہ بھی یوں خاموش ہوئی کہ بقیہ تمام راستہ اسی خاموشی میں کٹ گیا۔ اور جب وہ اترنے لگی تب وہ پکار کر بولے تھے، سنو اپنی امی کی تعریف دوبارہ مت دہرانا، گو کہ حیات ولا کے دروازے تم پر بند نہیں ہوئے، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ کسی دن پنکی کی انگلی تھامے تم حیات ولا کے گیٹ پر کھڑی نظر آؤ۔ ہاں اگر وہاں سے کوئی تمہیں لینے آئے تو انکار مت کرنا۔ اس نے بہت خاموشی سے ان کی پوری بات سنی اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ پتھر کی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے رات ہی امی کو فون کر کے اپنی آمد کا بتا دیا تھا، جب ہی وہ اس سے پہلے ہی نانا نانی کے پاس موجود تھیں، گو کہ اس سے امی سے بہت سی شکایتیں تھیں لیکن ان سے مل کر ساری رنجشیں دور ہو گئیں۔ نانا نانی سے وہ تقریباً 5 سال بعد مل رہی تھی۔ 5 سال پہلے جب اس کے ماموزاد بھائی شاہ نواز کی شادی تھی تب وہ امی کے ساتھ آئی تھی۔ نانا کا گھر اب بھی ویسا ہی تھا، کشادہ صحن برآمدہ، 2 طرف لائن سے بنے کمرے، ایک طرف کچن اور باتھ روم وغیرہ، اور گھر کے افراد بھی وہی تھے، کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، یعنی نانا نانی، ماموں مامی، شاہ نواز بھائی اور ان کی بیوی عارفہ جس کی گود ابھی تک سونی تھی۔ جب ہی اس سے ملتے ہی اس نے پنکی کو اس کی گود سے لے لیا تھا اور اس کے رونے پر اس سے بہلاتی پھر رہی تھی، پھر بار بار یہ بھی ضرور کہتی، اسے مجھے دے دو۔ اچھا کیا تو ادھر آ گئی، رونق ہو گئی ہے، دسترخوان پر نانا جی نے کہا تو سب نے ان کی تائید کی، لیکن امی جانے کیوں خاموش تھیں؟ اس نے خاص طور سے امی کی خاموشی محسوس کی اور جب ان کے لیے مخصوص کمرے میں آرام کی غرض سے ان کے ساتھ آ کر لیٹی تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکی،
आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई अम्मी? तुम अपने साथ ज़ुल्म करोगी तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? अम्मी ने कहा तो वो चटक कर बोली, क्या ज़ुल्म किया है मैंने अपने साथ? इससे बड़ा ज़ुल्म और क्या होगा कि खुशनसीबी तुम्हारे दरवाज़े पर दस्तक दे रही है और तुम दरवाज़ा नहीं खोल रही। ऐसा मत करो बेटा, हुमायूं पूरे खलूस से नहीं चाहिए मुझे किसी का खलूस। आखिर आपकी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती? मुझे शादी ही नहीं करनी हुमायूं से, ना किसी और से। आप बार-बार मेरे मुँह से इनकार क्यों सुनना चाहती हैं? इनकार ही तो नहीं सुनना चाहती, आखिर सारी ज़िंदगी ऐसे कैसे गुज़ारोगी? अम्मी के आजिज़ी से कहने पर वो फ़ौरन बोली थी, जैसे आपने गुज़ारी, अब ये मत कह दीजिएगा कि आपकी बात और थी, यही हालात आपके भी थे और मैं भी आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी होने का ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे ही रास्ते पर चलो, बड़ा कठिन रास्ता है। अम्मी के लहजे में दुःख जाने गए दिनों का था या अब? जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि जब कठिन रास्ता तय हो गया तब आपको शादी का ख़्याल क्यों आया? या आपने पहले ही से सोच लिया था? इसके अंदर हमेशा से ये सवाल उठता था और ये तय था कि वो अम्मी से पूछेगी भी ज़रूर। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस यहाँ आई तो तुम्हारे नाना जी ने। अम्मी ने यूँ सर हिलाया जैसे बस इस बात को छोड़ दो, लेकिन वो तल्ख़ी से बोली थी, नाना जी ने कहा और आप मजबूर हो गईं? नहीं, मजबूर मैं नहीं, तुम्हारे नाना जी थे। अपने भतीजे की मोहब्बत में जो एक्सीडेंट में माज़ूर हो गया था, इसकी बीवी इसे इस हाल में छोड़कर चली गई। बच्चे भी साथ ले गई थी। फिर मेरी ताई के इंतकाल के बाद इस माज़ूर को देखने वाला कोई नहीं था। तुम्हारे नाना जी इसे यहाँ इस घर में लाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ जी ने इतराज़ किया। फिर जब मैं यहाँ आई तो अम्मी ख़ामोश हो गई और वो सन्नाटे में आई इन्हें देखे जा रही थी। इसे यहाँ 1 हफ्ता हो गया था, हीरा के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि वो कहाँ मर गई है। इस वक़्त हीरा पूरी तरह झुंझलाई हुई थी, पहले इसे गालियाँ दी, फिर मिन्नतें करने लगी। खुदा कर ये समन आ जाओ, मुझे अकेली जान पर रहम करो, मैं इतने काम नहीं कर सकती, शादी में थोड़े दिन रह गए हैं और मेरे कपड़े भी नहीं सिले। रेडीमेड ले लेना, इसने बड़े आराम से मशवरा दे डाला। चलो ये मसला तुमने हल कर दिया, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, हीरा तिलमिला गई थी। और क्या मसला है? इसने मसला लेकर पूछा। किचन, मेहमानदारियाँ, ये सब मैं नहीं कर सकती, तुम आ जाओ प्लीज़। हीरा ने फिर मिन्नत की तो इसे सीमा की शादी याद आई कि वो कैसे घुन-चक्कर बनी हुई थी। हीरा मिन्नतों के बाद फिर इसे गालियाँ दे रही थी, लेकिन वो हयात विला में उतरी रौनकों को सोचते हुए जाने कहाँ खो गई थी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुज़र गए, वो यहाँ मेहमान बनकर नहीं आई थी, इसलिए इसने बहुत जल्द अपनी वही रूटीन बना ली थी जो हयात विला में थी। वहाँ दादी थी और यहाँ नाना-नानी। घरदारी में वो आरफ़ा भाभी का हाथ बटाती, जबकि नाना-नानी के सारे काम इसने अपने ज़िम्मे ले लिए थे। बज़ाहिर सब ठीक लग रहा था, लेकिन किसी-किसी वक़्त इसे किसी गड़बड़ का एहसास होता। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि माहौल में अचानक कशीदगी क्यों महसूस होने लगती है। वो एक-एक की शक्ल देखती, फिर इसकी नज़रें पिंकी पर ठहर जाती, जो यहाँ भी सबकी आँख का तारा बनी हुई थी। मामू जी और शाहनवाज़ भाई भी घर में दाखिल होते ही पिंकी को पुकारते थे। इस वक़्त वो हैंड पंप के नीचे पिंकी को नहला रही थी। जब इसके बदन पर साबुन मलने लगी तो शाहनवाज़ भाई आकर हैंड पंप चलाने लगे। पिंकी पानी के नीचे खिलखिला रही थी। शाहनवाज़ भाई हैंड पंप के मुँह पर अपनी हथेली जुमाते, फिर मोटी धार इस पर छोड़ देते। वो बच्चे के साथ खुश हो रहे थे कि आरफ़ा भाभी आकर इनसे बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देख नहीं रही? इन्होंने कहा तो आरफ़ा भाभी चुपते लहजे में बोली थी। देख ही तो रही हूँ। शाहनवाज़ भाई पिंकी में मगन थे और वो जो आरफ़ा की तरफ मुतवज्जा हुई थी, इसके चुपते तंज पर सन्नाटे में आ गई। आओ तुम्हें भी नहला दूँ। शाहनवाज़ भाई ने शरारत से आरफ़ा पर पानी उछाला तो वो जल्दी से पिंकी को उठाकर कमरे में आ गई। इसे महसूस हुआ इसकी टाँगें काँप रही थी, क्योंकि ये सूरत-ए-हाल इसके लिए बिल्कुल नई और इंतहाई तकलीफ़देह थी। दिल चाहा पिंकी को लेकर इसी वक़्त यहाँ से निकल जाए और वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन सुनो, अपनी अम्मी की तारीख दोबारा तुम मत दोहराना। इसकी आंखों में चुभन उतर आई थी और इसकी समझ में आया कि अम्मी ने हमेशा इसे अपनी आगोश में क्यों छुपाए रखा। इसे कभी तायाबू और मंजले चचा की तरफ लपक कर क्यों नहीं जाने दिया। यकीनन इनके अंदर ये खौफ था कि ऐसा ना हो तायाबू और मंजले चचा यतीम भतीजी पर कुछ वक्त को ही सही कुछ ज्यादा अनायतें कर बैठे और ये बात तायम्मी और मंजले चच्ची को नागवार गुजरे। बज़ाहिर सीधी सादी अम्मी वो इन्हें समझने में कितनी गलती कर गई थी। अब इससे एहसास हो रहा था कि ज़माना नहीं बदला, ना ही वक़्त अपने साथ मोहब्बतें और रवादारियाँ बहा ले गया है। अलबत्ता मोहब्बतों को समझने, बरतने और सँभाल रखने का ढंग नहीं रहा। बहरहाल अब इस मोड़ पर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कोशिश कर रही थी कि जब शाहनवाज़ भाई घर पर होते, वो कमरे तक महदूद रहती और पिंकी को अपने साथ लगाए रखती। लेकिन बच्ची नासमझ थी, जहाँ मौका मिलता कमरे से निकल जाती, कभी शाहनवाज़ भाई खुद आकर इसे ले जाते। इस वक़्त नानी अम्मी के सर में तेल की मालिश करते हुए इसने देखा था। शाहनवाज़ भाई पिंकी को उठाए बाहर जा रहे थे, फिर नानी अम्मा की बातों में इसका ध्यान भटक। जब आरफ़ा ने आकर इससे शाहनवाज़ की बाबत पूछा कि वो कहाँ है, तो वो पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर बोली थी, आपके मियाँ हैं, आपको मालूम होना चाहिए। वो सिर्फ़ मेरे मियाँ नहीं है, यहाँ और बहुत लोग इन पर हक रखते हैं। आरफ़ा के तंज से जताने पर वो एकदम खामोश हो गई। तुमने बताया नहीं शाहनवाज़ कहाँ गए हैं? आरफ़ा ने फिर पूछा। मुझे नहीं मालूम, अभी कुछ देर पहले मैंने इन्हें यहाँ से जाते हुए देखा ज़रूर था, लेकिन ये नहीं पता कहाँ गए हैं। कितना मुश्किल था खुद पर ज़ब्त करना। क्यों? अपनी बेटी को इनके साथ करते हुए तुमने पूछा नहीं कि वो इसे कहाँ ले जा रहे हैं?
وہ اس الزام تراشی پر تل ملا گئی، لیکن یہ حیات ولا نہیں تھا جہاں اس کی بات سنی اور مانی بھی جاتی تھی۔ یہاں تو الٹا اسے خاموش کرا دیا جاتا، اور جب وہ گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی تھی، عارفہ سے تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسی وقت امی کو فون کر کے اپنے جانے کا بتایا، پھر بیگ میں اپنے اور پنکی کے کپڑے ٹھونس رہی تھی کہ امی آ گئیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ امی نے اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا تو پوچھنے لگی، کیسے جاؤ گی؟ مجھے نہیں پتا، وہ غصہ دبا نہیں پا رہی تھی۔ اپنے تایا ابو کو فون کر دو، وہ کسی کو بھیج دیں گے، امی نے کہا تو وہ ترک کر بولی، میں حیات ولا نہیں جا رہی۔ پھر کہاں جا رہی ہو؟ امی ایک دم پریشان ہو گئیں۔ کہیں بھی، بس آپ مجھے ٹرین میں یا بس میں بٹھا دیں۔ وہ ٹھنسے ہوئے بیگ کی زپ کھینچتے ہوئے میں مزید جھنجھلا رہی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو سمن، تم نے دنیا نہیں دیکھی۔ امی کے غصے پر اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا بس۔ تو بیٹا میں تمہیں جانے سے تو منع نہیں کر رہی، میں تو خود چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر میں رہو، امی نے اس سے گلے لگاتے ہوئے پچکار کر کہا تو وہ سسک کر بولی، میرا کوئی گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہلات ولا کے جس حصے میں تمہاری رہائش ہے وہ تمہاری ملکیت ہے۔ تمہارے دادا ابو نے تمہارے ابو کے بعد وہ ہمارے نام کر دیا تھا۔ پھر بیٹا وہاں سب تمہارا خیال ہی نہیں فکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ تم اسی گھر کی بیٹی ہو، وہ سب تمہاری بھلائی سوچتے ہیں۔ امی نے پیار سے سمجھایا تو وہ روٹھے انداز میں بولی تھی، تو میں کب کسی کا برا سوچتی ہوں؟ نہیں، تم بہت پیاری بیٹی ہو، برا سوچ ہی نہیں سکتی۔ امی نے اس سے پیار کیا، پھر پرس میں سے سیل فون نکالتے ہوئے بولی، میں تمہارے تایا ابو کو فون کرتی ہوں۔ نہیں، اس نے ایک دم ان کے ہاتھ سے سیل فون لے لیا۔ آپ کسی کو فون نہیں کریں گی؟ چلو تم خود کر لو۔ کر لوں گی، راستے میں کر لوں گی، آپ چلیں مجھے ٹرین یا بس میں بٹھا آئیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو امی سے دیکھنے لگی۔ میں چلی جاؤں گی امی، وہاں آپ کوئی فارغ نہیں ہے جو مجھے لینے آئے گا، میں جا سکتی ہوں، چلے اٹھیں۔ اس نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھا دیا۔ یہاں سب سے کیا کہا ہے تم نے؟ میرا مطلب ہے اپنے جانے کا کیا بتایا ہے؟ امی نے پوچھا۔ جو کہنا ہو آپ کہہ دیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اور پھر جانے امی نے سب سے کیا کہا کہ کسی نے اس کے روکنے کی صحیح نہیں کی، البتہ پھر آنے کو ضرور کہتے رہے تھے، اور وہ نہ چاہتی تب بھی اسے امی کے لیے تو آتے رہنا تھا۔ پھر ابھی تو اس سے خود پتہ نہیں تھا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ امی نے اسے ڈیگوں پر بٹھا دیا تھا بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ، اور ان سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ سیدھی حیات ولا جائے گی، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ امی کی تاریخ دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی تھی، بلکہ وہ حیات ولا کے مکینوں کے لیے آزمائش نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کے خیال میں جیسے عارفہ بھابھی کو اس کا وجود کھلنے لگا تھا، ویسے حیات ولا میں ہمایوں کی بیوی ہوگی، اور یہ تو اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ پنکی کو اپنی طرح نہیں بننے دے گی، جیسے شادی سے پہلے وہ ہر بات کے لیے امی کی طرف دیکھتی تھی، اور ابھی اس کی شخصیت بن نہیں پائی تھی کہ سسرال کی بھٹی میں جونک دی گئی، جس سے وہ اندر تک جھلس گئی تھی، اور جھلسی ہوئی لڑکی کے سارے وصف، ضد، ہٹ دھرمی، بدلحاظی اس میں آن سمائے تھے۔ اسے یاد آیا جب وہ مسلسل ہمایوں کی نفی کر رہی تھی تو ایک بار ہیرا نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اور اس رات اس نے خود سوچا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، تب اس پر ادراک ہوا تھا کہ زندگی کی تپتی راہوں میں اسے محبت کی چھایا کی آرزو ہے۔ وہ ضرورتاً کسی کا ہاتھ نہیں تھام سکتی، کیونکہ کسی بھی شے کی ضرورت ہر وقت محسوس نہیں ہوتی، اور پھر وہ تو دھوپ اور بارش میں چلنے کی عادی ہو گئی تھی۔ البتہ تنہا چلتے ہوئے کہیں کہیں اس کا دل چاہتا کوئی اسے محبت سے پکارے، وہ رک کر مڑ کر دیکھے، پھر اپنی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام کر چلے تو صرف محبت کا احساس ہو۔ ہمایوں، ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی بھر گیا، تو اس نے گود میں سوئی پنکی کے سر پہ شانلی ٹکا کر سارا پانی بہا دیا۔ لاہور آنے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اس نے ٹیشو پیپر نکال کر اپنا چہرہ، آنکھیں صاف کی، پھر اپنی دوست سدرا کو فون کرنے کی غرض سے سیل فون نکال کر آن کیا تو امی کی بے شمار مس کالز تھیں، پھر ٹیکسٹ، سمن تم ٹھیک تو ہو بیٹا؟ وہ رپلائی کر رہی تھی کہ ڈیوو ٹرن لے کر اپنے پلیٹ فارم پر رک گئی، اور وہ کیونکہ دروازے کے قریب بیٹھی تھی اس لیے دروازہ کھلتے ہی فوراً اتر گئی، پھر اپنا بیگ ملتے ہی کنارے آ کر سترہ کا نمبر سرچ کرنے لگی تھی کہ عقب سے کسی نے اس کے کندھے پر دستک کے انداز میں اپنی انگلی بجائی تو وہ اچھل کر پلٹی اور ہمایوں کو دیکھ کر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو وہ چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میری بات کا جواب دو، میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، انہوں نے ٹوک کر کہا تو وہ آس پاس لوگوں کا خیال کر کے خود پر قابو پا کر بولی، آپ نے حیات ولا آنے سے منع کیا تھا، میں وہاں نہیں جا رہی۔ پھر کہاں جا رہی ہو؟ فوراً سوال اٹھا۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے، وہ کہہ کر زمین پر رکھا اپنا بیگ اٹھانے لگی کہ اس سے پہلے ہمایوں نے اٹھا لیا۔ چلو، مجھے حیات ولا نہیں جانا، وہ دانت پیس کر بولی۔ ہمایوں نے ایک نظر اطراف پر ڈالی، پھر اس کی گود سے پنکی کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ ہمایوں، وہ لاچار پیچھے آئی تھی، آپ کو زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں، بیٹھو فوراً، انہوں نے تحکم سے کہا ہی نہیں، اسے بازو سے کھینچ کر گاڑی میں دھکیل دیا، پھر پنکی کو اس کی گود میں ڈال کر ڈرائیونگ پر آ بیٹھے اور جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا کر غصے سے بولے، تم بدتمیز اور بدلحاظ تو تھی ہی، خود سر بھی ہو گئی ہو۔
हयात विला से निकलकर क्या समझती हो तुम, जो चाहो करती भी रहोगी? जान से मार दूँगा आइंदा कभी इस तरह के लिए घर से निकली तो। इसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले ज़रूर, लेकिन आवाज़ खलक में ही अटक गई थी। तवील मुद्दत बाद वो फिर इनसे ख़ाइफ़ हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ चची जान ने फ़ोन करके तुम्हारी आमद का बता दिया, वरना तुम्हें ढूँढने में जो ख्वारी होती, इसका खाता मुझे अलग से खोलना पड़ता। इनका गुस्सा हनूस था, और वो जो अम्मी की इस इनायत पर अंदर ही अंदर दिल मिलाने लगी थी, इनकी दूसरी बात समझी ही नहीं। क्या समझी? इन्होंने इसे देखा, फिर कहने लगे, चची जान ने तुम्हारे सारे इख्तियारात मुझे सौंप दिए हैं कि मैं जो चाहे तुम्हारे साथ सलूक रवा रखूं, और तुम हरगिज़ अच्छे सलूक की मुस्तहिक नहीं हो। मैं तुमसे चक्की पिसवाऊंगा। मुझसे क्यों, अपनी बीवी से पिसवाएं। वो अचानक चटकी थी। बीवी? इन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। ये बीवी कहाँ से आ गई? क्यों, शादी आपने की है, आपको पता होगा कहाँ से आई। इसके तीखे जारहाना अंदाज पर इन्होंने होंठ सिकोड़े। ओह! तो तुम्हें गुस्सा मेरी शादी पर है? जी नहीं, मैं शादी पर क्यों गुस्सा करूँगी? कौन-सा मैं आपके इंतज़ार में बैठी थी। वो कहकर सटपटाई, फिर बात घुमाना चाहती थी कि वो बोल पड़े, मैं तो तुम्हारे इंतज़ार में था। आप? वो इसी कदर कह सकी। अम्मी मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने मंगनी क्यों तोड़ी? क्या करता, दिल ही नहीं माना। फिर शहादत की उँगली इसकी पेशानी पर मारकर बोले, एक सरपीरी लड़की जो दिल में आन समाई थी। वो किसी और को अंदर घुसने ही नहीं देती। बहरहाल अब तक तुम अपनी मर्ज़ी चलाती आई हो, लेकिन अब नहीं, सुन रही हो? मैं अम्मी से कह आया हूँ वो शादी की तैयारी करें। मैं इस सरपीरी लड़की को कान से पकड़ कर ला रहा हूँ। इसका हाथ बेख्तियार अपने कान पर चला गया तो वो बेसाख्ता कहकहा लगाकर हँसते थे। स्टूपिड! ब्रेक से पाँव हटाते ही इन्होंने गाड़ी को स्पीड दी, और जब रुके तो इसकी नज़रों के सामने हयात विला जगमगा रहा था। वो सरासीमा सी बैठी रह गई। हुमायूं ने उतरकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और इसकी गोद से पिंकी को उठाया, तब वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। इसकी नज़रों में सवाल था। आज हीरा की मंगनी है, इसी तकरीब में मैं चाहता हूँ। इन्होंने बात अधूरी छोड़कर अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो कदरे हिचकिचाई, फिर इनका हाथ थामकर हयात विला का गेट पार किया तो सारे एहसासात पर सिर्फ मोहब्बत का एहसास गालिब आ गया था।